ফ্ৰেণ্ডছ মেথছৰ পেপাৰখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব 2026ৰ কাৰণে 2019ৰ যি কম্পাৰ্টমেণ্টেল জেনেৰেল মেথামেটিক্স পেপাৰখিনি এইটো মই দি আছোঁ কাৰণ ইয়াৰ বহুতকেইটা কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ এক্সামত ডাইৰেক্ট আহিব ইয়াৰ কাৰণে পেপাৰ গোটেইকেইটা सॉल्यूशन कराটো খুবই দৰকাৰ आप पेपर को सॉल्यूशन कर ले ये देखिए पहला क्वेश्चन था इसमें एमसीक्यू बेसिस पे क्वेश्चन पूछा गया तो वो इम्पोर्टेंट है आप सॉल्यूशन कर लीजिएगा मैं बस पेपर दिखा देता हूँ मैं पेपारখিনি এইটো এটা ভিডিঅ' বনাই দি আছোঁ কিন্তু সলিউশনটো আপোনালোকে কৰি ল'ব এইটো নিজে অকলে কৰি ল'ব চেষ্টা কৰিব কোনোবাই কোৱেশ্চন যদি নহয় ইহঁতৰ কাৰণে আমাক কমেন্ট কৰি জনালে হ'ল এই কোৱেশ্চনৰ সেপাৰেট ক্ষমা কৰি দিব এইটো এটা মই এতিয়া ফ্লাইট মোড দিয়া নাই ইয়াৰ কাৰণে এনেকা হ'ল একো নহয় আৰু নহব আৰু এটো মই কলো যে আপোনালোকৰ এটা সাজেশন কৰি আছো কিবা অসুবিধা হলে আমাক নাম্বাৰটো কমেন্ট কৰি জনাব যে ইমান নাম্বাৰখিনি কোৱেশ্চনৰ এনসাৰখিনি আমাক হোৱা নাই স্যাৰ সো মই চেষ্টা কৰিম হেতু এটা পেপাৰত বনাইখিনি এটো এক্সপ্লেইন কৰি দিম চেষ্টা কৰিম যেটো আপোনালোকে বনাইখিনি চেষ্টা কৰক নিজে কিবা অসুবিধা হলে হে মানে মেজৰ প্ৰবলেম হলে আমাক জনালে হ'ল মাইনৰটো নিজে এটা সলিউশন কৰিব বিচাৰে তেনে হলে কৰি লব और मेजर खिनी जुदी न है एटू आमक जनाले हल ठीक है आप खुद कोशिश कीजिएगा अगर ये देखिए क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया था ना क्वेश्चन इमान दुनिया विच वन ऑफ द फ्लोइंग एट लिस्ट्स ऑफ नंबर फ्रॉम एन अरिथमेटिक प्रोग्रेस एपी कोनटू एपी हबो तेखेते एटुए कले सो क्वेश्चन किनी दुनिया क्वेश्चन एतिया एटू जेनेका कले a = 4, 0 और b 6, 0 बिंदु दुटार माजे दूरत्व किमान होबो द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a 4 0 एंड b 6 0 तो एनेका क्वेश्चन आइबो 100% आइबो एमसीक्यू 100% एटु মই কলো তাৰ ইয়াৰ কাৰণে মই পেপাৰ খিনি দি আছো মোৰ লগত আৰু আছে কম্পাৰ্টমেন্টেল পেপাৰ খিনি তথাপি মই 2019 ৰ 2 এ ললো ইয়াৰ কিবা এটা কাৰণ আছে নহয় জানো मैं 2019 का ही पेपर क्यों लिया क्योंकि मेरे पास अलग कंपार्टमेंटल था क्योंकि मैंने देखा इसका जो क्वेश्चन है बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन था इम्पोर्टेंट है इसीलिए ये क्वेश्चन आपको करना है जिस तरह एक ट्रायंगल है ABC उसका AB 6√3 सेंटीमीटर AC 12 सेंटीमीटर BC 6 सेंटीमीटर देन द एंगल BH क्या होगा 90 डिग्री ये डायरेक्ट 90 डिग्री देना है 90 डिग्री होता है ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाए आँख बंद करके 90 डिग्री आप क्लिक कर दीजिएगा तो राइट होता है ये ज़्यादातर उसके बाद एक क्वेश्चन था ए कॉइन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ बेस 6 सेंटीमीटर इज मेड ऑफ modeling clay if it's received in the form of a sphere then the radius of the sphere is মানে এটো কোশ্চেন খুনি বহুত একেবাৰ ৰিপিট হল আগৰ এক্সামত আহিছে একচুয়ালি আগৰ এক্সামৰ যি কোশ্চেন বিলাক আহিছে তাতে তেখেতে মানে এটো এমসিকিউ দিয়া নাই 2 মাৰ্কৰ বা 3 মাৰ্কৰ দিছিলে এটো বনাইখিনি দেখাব লাগে কিন্তু এতিয়া অলপমান বেছি কষ্ট কৰিব লাগিব এটো এনসাৰখিনি উলাইখিনি আকৌ ইয়াত এমসিকিউ হে সলিউশন কৰিব লাগিব তাৰ পিছত এটা কোশ্চেন তেখেতে দিলে the mean মানে মাধ্য কিমান হ'ব 1 ৰ পৰা 2 1 2 3 100 লৈকে মাধ্য কিমান হ'ব তো মাধ্যৰ ফৰ্মুলাটো এনে এটো গোটেই কেটা মানে এনেকা হ'ব পাৰে মানে এটো সলিউশনটো আপোনালোকে কৰি ল'ব 1 + 2 + 3 এনেকা হয় না ... 100 ডিভাইড বাই কিমান সংখ্যা 100 দি 100 ডিভাইড দিব মানে টোটাল প্লাস কৰি আৰু মাধ্যটো ওলাই যাব আৰু এটা শৰ্টকাটৰ ফৰ্মুলা আছে তাতে এটো আপনা ইউজ কৰিলে হয় তাৰ পিছত probability E = 0.05 probability of an event E then probability E dash মানে কিমান হ'ব হেতু তেখেতে हुदिले सो कितना हो सकता है देखिए इसको अगर मैं सॉल्यूशन करता हूं तो 5 अगर 100 लेता हूं ठीक है सब पॉइंट में है ना फिर भी हो जाएगा माने যদি ই ইমান এটা ঘটনা ই ৰ স্বাভাৱিকতা হয় তেনেতে পি ই ডেশ হ'ব এটো আপোনালোকে কৰিব পাৰে মানে 100 ৰ পৰা এনেকা মানে 1 ৰ পৰা আপোনালোকে মাইনাস কৰিলেও হ'ব তথাপি 1 মানে 100 পইচা নহয় জানো আৰু এটো 0.5 মানে 5 মাইনাস কৰি দিয়া 0.5 that means 5 माइनस कर दिया 95 होबो ইয়াত पॉइंट होबो মানে 0.95 आंसर খিনি होबो অপশন নম্বৰ ই সো এটো আপোনালোকে সলিউশন এতিয়া এই পেপাৰত এটোৱে এটা ধুনিয়া কথা হল যে ইয়াৰ পৰা 13 নম্বৰৰ পৰা আপোনালোকৰ বোর্ড কোশ্চেন বিলাক আহি গল
আৰু এই বোৰ্ড কুৱেশ্যনবিলাক 45 মাৰ্কৰ যি আপোনালোকৰ ডিছক্ৰিপশ্যন পেপাৰটো দিবা তাতে হেল্প কৰিব। ইয়াৰ কাৰণে এইটো সলিউশ্যন কৰি লওক। এটা দুটা কৰিলে নহ'ব, গোটেইকেইটা কৰি ল'ব। আৰু মই বেলেগ পেপাৰ দি আছোঁ, এইটোও কৰিব। মিনিমাম আপোনালোকে 5 ইয়াৰ্ছৰ পেপাৰখিনি সলিউশ্যন কৰি যোৱা, যি ডিছক্ৰিপটিভ পেপাৰখিনি। চ' কনফিডেন্সটো বাঢ়ি যাব আৰু 100% আপোনালোকে পাছ কৰিবা মেথছত। এইটো ফৰ্মুলাটো ইয়াত লিখা আছে -b প্লাছ -√(-b স্কুৱাৰ - 4ac/2a) b স্কুৱাৰ - 4ac/2a। এইটো ট্ৰেংগুলাৰ এৰিয়াৰ ফৰ্মুলাটো লগাই দিব। চেপ্টাৰ 8ৰ পৰা বহুত ধুনীয়া তেখেতে দিলে যে 10a = কোড b, প্ৰমাণ কৰা যে a + b 90 ডিগ্ৰী। এইটো প্ৰমাণ কৰিব লাগে আৰু এইটো বুকৰ কুৱেশ্যন। ইয়াত মই এতিয়া প্ৰমাণ নকৰোঁ, বেলেগ এটা সলিউশ্যনৰ ভিডিঅ' বনাম মই। আপোনালোকৰ যদি লাগে সলিউশ্যনৰ ভিডিঅ' আমাক কমেণ্ট কৰিলে ছাৰ সলিউশ্যনৰ ভিডিঅ'। কেৱল মাত্ৰ এইটো নহয়, আৰু মই যদি সলিউশ্যনৰটো বনাওঁ না, सॉल्यूशन तो इन्हें न है, मैं अगर सॉल्यूशन का वीडियो बनाऊंगा तो मैं चैप्टर 8 में जितना इंपॉर्टेंट है सबका बनाऊंगा। उसके बाद प्रोबेबिलिटी का टोटल बनाऊंगा। मैं मैक्सिमम मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर को पकड़ूंगा। ट्रिगोनोमेट्री को पकड़ लेता हूँ, प्रोबेबिलिटी को पकड़ लेता हूँ, उसके बाद मीन मोड मिडेन बहुलक माध्यमा ये वाला चैप्टर ले लेता हूँ। उसके बाद एपी वाला चैप्टर लेता हूँ। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर निकल के आते हैं जिससे अक्सर एग्जामिनर को ज़्यादा ही फोकस रखता है। तो वो चैप्टर अगर हम कर लेते हैं तो ज़्यादा ये रहेगा कि ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हमारा ये निकल के आएगा कि हम 100% है कि हम पास करके आ ही जाएंगे। तो हमें वैसे वैसे चैप्टर पर फोकस करना चाहिए, ठीक है। तो ये कीजिए, और बनाने में भी बहुत ईजी है। मैं देखा हूँ, आप मीन मूड मिडेन को बनाइए, सो बहुत ईजी है। कंस्ट्रक्शन वाला चैप्टर थोड़ा ईजी, बहुत ईजी है। वहाँ से आपका 3 मार्क निकल के आ ही जाता है, 4 मार्क निकल के आ ही जाता है। आप देखेंगे कि 3 मार्क आपका वो मीन मूड मिडेन से निकल के आ ही जाता है। आप ये भी देखिएगा कि चैप्टर 8 वाला जो था, देखिए चैप्टर 8 वाला ना, मैं थोड़ा सा दिखाता था, वहाँ भी 2 मार्क निकल के आ ही जाता है। प्रूफ डेट में 2 मार्क निकल के आ ही जाता है, ठीक है। तो इस तरह के कई सारे क्वेश्चन निकल के थे। यहाँ पे 2 मार्क है, यहाँ भी 2 मार्क है, 4 मार्क तो वहाँ से चैप्टर 8 से पूछा है, ट्रिगोनोमेट्री। तो इस तरह करके मार्क निकल के आता है। तो कुछ हमें इंपॉर्टेंट चैप्टर को सिलेक्शन कर लेना चाहिए और वहाँ से सॉल्यूशन करना चाहिए। गम पाइसा आपलोगे इंपॉर्टेंट चैप्टरखिनि एटू लाई ল'ব। মই যেনেকৈ কৈ আছোঁ, চেপ্টাৰ 8খিনি কৰি লওক, 4 মাৰ্ক। চেপ্টাৰ আপোনাৰ 14 কৰি লওক, আপোনালোকে 15টো কৰি, কনষ্ট্ৰাকশ্যন এটা চেপ্টাৰ 11টো এইটো কৰি ল'ব। এপিৰ এটা চেপ্টাৰ আৰ্থমেটিক প্ৰগ্ৰেছ চেপ্টাৰ 5টো এইটো কৰি ল'ব। এইবোৰ ধুনীয়া চেপ্টাৰ এইবিলাক। तो इस तरह के कई सारे चैप्टर निकल के आते हैं जो इम्पोर्टेंट होता है। अक्सर एग्जामिनर वहाँ से फोकस करता है। ये सब मैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको दे रहा हूँ। स्क्रीनशॉट किनी লৈ ল'ব এইটো, কাৰণ এইটো বনাব লাগিব। স্ক্ৰীনশ্বট লৈ কিনি বনাই লওক, সলিউশ্যন কৰি লওক। এইটো এটাকে পেয়াৰ লিনিয়াৰ ইকুৱেশ্যনৰ পৰা ধুনীয়া কুৱেশ্যন তেখেতে দিছে। তো লিনিয়াৰ ইকুৱেশ্যনটো ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব আৰু সমাধান কৰা এইটোতো এই লিনিয়াৰ ইকুৱেশ্যনৰ এটা পাৰ্ট। আর ট্ৰেংগুলাৰটো না চেপ্টাৰ 6টো ধুনীয়াকৈ কৰিবা। ইয়াত চাই ল'ব, চেপ্টাৰ 6ৰ পৰা তেখেতে 3 মাৰ্কৰ আৰু 2 মাৰ্কৰ এনেকৈ কুৱেশ্যন দি আছে। চেপ্টাৰ 6টো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব। চাৰ্কলটো আৰু ট্ৰেংগলটো দুটা আছে না, এটা চাৰ্কল এটা ট্ৰেংগল, এইটো দুটাই কৰিবা। এইটো কৰিব নালাগে, এইটো 9 চেপ্টাৰৰ হয়, এইটো এনেও বাদ দিয়া। এইটো কৰিবা, এইটো কৰি ল'ব। এতিয়া এইবিলাক 2D 3D মেথছৰ যিমানকেইটা আছে, এইটো কিন্তু বহুত, তাতেও কিন্তু কমন আহে। ইয়াত মই চিলেকশ্যন কৰি দিম। এইটো চাব না, চেপ্টাৰ 8ৰ পৰা কিমান কুৱেশ্যন তেখেতে দিছিলে, আকৌ তেখেতে দিলে প্ৰমাণ কৰা। আৰু জিঅ'মেট্ৰিৰ ভিতৰত এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব, প্ৰমাণ কৰা যে এটা বৃত্তৰ স্পৰ্শ কৰা সমান্তৰিকটো এটা ৰম্বাছ। চ' ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। প্ৰুভ ডেট পেৰেলগ্ৰাম सर्कमस्क्राइब ए सर्कल इज अ रोम्बस। वेरी इंपॉर्टेंट, 4 मार्क। ज्योमेट्री में ना कई सारा क्वेश्चन है जो एग्जामिनर अक्सर उसको रिपीट करता है। तो मैं इस टाइप के 4 से 5 क्वेश्चन दूंगा जो रिपीटेड रहेगा और वहाँ से आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाता है। तो 4 से 5 ज्योमेट्री करना पड़ेगा। এইটো ত্ৰিভুজৰ পৰা তেখেতে এটা প্ৰমাণ কৰিবলৈ দিছে, ট্ৰায়াঙ্গল से दिया था, तो इसको भी करना था।
और ये देखिए कंस्ट्रक्शन वाला चैप्टर से 4 मार्क का डायरेक्ट आता है। कंस्ट्रक्शन वाला चैप्टर एवली बेंच से अंकन कोरा, तो कंस्ट्रक्शन वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आता है। तो वहाँ पे कई सारे इंपॉर्टेंट है। ये प्रीवियस पेपर हमेशा पूछता है, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस बार देने का चांसेस मुझे ये लगता है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, डायरेक्ट देगा। तो मैं यहाँ से दे ही दिया लगभग क्वेश्चन सब है। और यहाँ पे देखिए ये वाला दिया था, ये बहुलक और माध्यक और बहुलक। एक्चुअल में यहाँ पे जो पेपर है ইয়াত আপোনালোকে পেপাৰখিনি চাব, তেখেতে মাধ্যক আৰু বহুলক দুটাই ক'লে, তেখেতে মাধ্যক আৰু বহুলক দুটাই ক'লে, মাধ্যমা আৰু বহুলক দুটাই ক'লে, কিন্তু এক্সামত এটা আহিব আৰু ইয়াৰ কাৰণে এটাৰ কাৰণে 3 মাৰ্কৰ আহিব। 5 মাৰ্ক নাহে এতিয়া 3 মাৰ্ক আহিব, এটা দিব। আপোনালোকে এই দুটাই বনাই এইটো শিকি লওক, माध्यम और बहुलक दुटाई ही लोग ना, मूड एंड मिड एंड दोनों ही कर लीजिए। एक्चुअल में आएगा 3 मार्क का, एक ही आएगा, दूटा नहीं दिए एग्जामिनर, एटा ही दिए। सो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करके रखिए, आपका ही फ़ायदा होने वाला। क्यों होगा वो आपको समझ में आएगा।